Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwamit on Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur ainul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain halaman 373 surat Shad. Surat Shad makiyatun situn au samanun au samanun. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz Shad. Jadi ayat Al-Quran itu ada ayat muhakamat, ada ayat mutasabihat. Ayat muhakamat itu ayat yang maknanya sudah jelas. Ayat mutasabihat ya contohnya seperti ini, bahwa yang tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'ani dizikri ay al-bayan awis syaraf wa jawabu hadzal qasam mahdufun ay mal amru kama qala kuffara makkata min ta'addudil aliha balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq balil ladzina kafaru min ahli makkata fi izzatin hamiyatin wa takabburin anil iman wa shiqaq khilafin wa adawatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam kam ay kasirun ahlakna min qablihim min qarnin ay ummatin minal umami al-madiyah fanadaw hina nuzulil azabihim wala tahina manas ay laisal hinu hina fi firarin wa ta'u zaidah wal jumlatu halun min fa'ilin nadu ay istaghasu wal halu alla mahraba wala manja wa ma'tabara bihim kuffaru makkata wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum rasulun min anfusihim yungdiruhum wa yukhawifuhum annar ba'dal ba'si wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-kafiruna fihi wad'u zahir mawdi al-mudmar hadha sahir kazzab aja'ala al-alihata ilaha wahida. Jadi Rasulullah dituduh penyihir, dituduh banyak berbohong, tapi beliau tetap bersabar ya. Haitsu qala lahum qulu la ilaha illallah. Jadi di antara dakwah Rasulullah itu mengajak agar umat itu mau mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah ay kaifa yasa'u al-khalqa kullahum ilahun wahid inna hadza la syai'un ujab ay ajib wa antalaqal mala'u minhum min majlisi ijtima'ihim inda Abi Thalib wa sima'ihim fihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa masuk bentengku maka dia akan selamat dari siksaku. Jadi jadidu imanakum, perbaharuilah keimananmu. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami ya Rasul? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap atau berzikir la ilaha illallah. Jadi berzikir la ilaha illallah itu bagian dari memperbaharui keimanan kita. Animshu ayaqulu ba'duhum li ba'din imshu wasbiru ala alihatikum
isbitu ala ibadatiha inna hadzal mazkur minat tauhid la syai'un yurad minna ma sami'na bihadza fil millatil akhirah ay millati Isa in hadza illa ikhtilaq ma hadza illa ikhtilaq kadzib unzila bitahqiqil hamzataini wa tashilis saniyah wa idkhali alifin bainahuma ala wajhain wa tarkihi alaihi ala Muhammad az-zikru Al-Quran min bainina wa laysa bi akbarina wa la asyrafina ilam yunzal alaihi qala ta'ala bal hum fi syakkim min dzikri wahyin ay al-Quran haitsu kazzabu al-ja'ibihi bal lamma yazuku lam yazuku azab walau zaquhu la sadaqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi wa la yanfa'uhum at-tasdiq hina idzin am indahum khazainu rahmati rabbikal aziz al-ghalib al-wahhab minan nubuwah wa ghairiha fayu'tunaha man sya'u am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma an za'amu dzalika falyartaqu fil asbab al musilah ila sama fayatu bil wahyi fayakhussu bihi man sya'u wa am fil maudi'aini bi makna hamzatil inkar jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab jundun hakirun hunalika ay fi takdzibihim laka mahzumun sifatu jundin minal ahzab sifatu jundin aidan aikal ajnat min jinsil ahzab al mutahazzabin alal anbiya qablaka wa ulaika qad kuhiru wa uhliku fakadza nuhliku haula kazzabat qablahum qaumun nuh ta'nisu qaumin bi'atibaril ma'na wa'ad wa fir'aunu zul autad kana yatidu likulli man yaghdabu alaihi arba'ata autad yashuddu ilaiha yadaihi wa rijlaihi wa yu'adzibuhu wa samud wa qaumu lut wa ashabul aikah ay al-ghaidah wa hum qaumu syu'aibin alaihi salam ulaikal ahzab in kullun ma kullun minal ahzab illa kazzabar rusul li'annahum idza kazzabu wahidan minhum faqad kazzabu jami'ahum li'anna da'watahum wahidah wa hiya da'watut tauhid. Jadi semua nabi-nabi itu intinya sama, mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah. Fahaqqa wajaba iqab wa ma yangduru yang tadiru haula'i ay kuffaru makata illa sayhata wahidah. Hiya nafkhatul qiyamah tuhillu bihimul azab ma laha min fawab bi fathil fa wa dhammiha ruju' wa qalu lamma nazala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ila akhirih rabbana ajil lana kittana ay kitaba a'malina qabla yaumil hisab. Qalu dzalika istihza'an qala ta'ala isbir ala ma yaquluna wazkur abdana Dawud dzal aidi ay al-quwat fil ibadah kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi Nabi Daud ya, itu sehari puasa, sehari tidak, itu puasa sunnah. Maka puasa Daud ini termasuk memiliki keutamaan ya. Wa yaqumu nisfal lail wa yanamu sulusahu wa yaqumu sudusahu innahu awwab raja'un ila mardatillah. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bitasbihihi bil ashiyyi waqta salatil isya wal isyraq waqta duha wa huwa an tasyriqa as-samsu wa yatanaha dawuha wa sakharna tayra mahsyurah majmu'ah ilaihi tusabbihu ma'ahu kullun lahu awwab kullun minal jibal wa tayri lahu awwab raja ila ta'atihi bitasbih wa syadadna mulkahu qawainahu bil hirsi wal junud wa kana yahrisu mihrabatan fi kulli lailatin salasuna alfa rajul wa atainahu jadi Nabi Daud itu suaranya bagus. Wa atainahu al-hikmata ay an-nubuwata wal isabata fil umur. Wa fasl al-khitab ay al-bayan asy-syafi fi kulli qasdin.
Wa hal makna istifham huna at-ta'ajjub wa tashwik ila istima'i ma ba'dahu. Wa hal atika ya Muhammad naba hal ataka ya Muhammad naba'ul khosmi idh tasawwarul mihrab Dawuda ay masjidahu hina muni'u haitsu muni'u ad-dukhul alaihi minal bab li syughlihi bil ibadah ay khabaruhum wa qissatuhum idh dakhalu ala Dawuda fa fazi'a minhum qalu la takhaf nahnu khosmani kila fariqani liyutabiqa ma qablahum min dhamiril jam'i wa kila isnani wa dhamiru bima'nahuma wal khasmu yutlaqu ala al-wahid wa aksar wa huma malakani ja'a fi surati khasmaini wa qa'alahuma ma zukira ala sabilil fardi litambihi Dawuda alaihi salam ala ma waqa'a minhu wa kana lahu tis'un wa tis'una imra'ah wa talaba imra'ata syakhsin laysa lahu ghairuha wa tazawwajaha wa dakhala biha bagha ba'duna la ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtid tajru wahdina arshidna ila sawa'is sirat wasatid tariq as-sawab inna hadha akhi ay ala dini lahu tis'un wa tis'una na'jatan yu'abbiru biha 'anil mar'ah wali na'jatun wahidah faqala akfilniha ay ij'alni kafilaha wa azzani ghalabani fil khitab ay al-jidal wa aqarrahu al-akhar ala dhalik qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika liyadummuha ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i asyuraka la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum ma li ta'kidil killah faqala al malakani idaini fi surataihima ila sama qada ar-rajul ala nafsihi fatanabbaha Dawud qala ta'ala wa dhanna ay aikona Dawud annama fatannahu awqa'nahu fi fitnatin ay baliyatin bi mahabbatihi tilkal mar'ah fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an ay sajidan wa anab faghfarna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa ay ziyadata khair fid dunya wa husna ma'ab marja fil akhirat. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi tadabbar amran nas fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa ay hawan nasi fayudilluka an sabilillah ay anid dalail ad-dalati ala tauhidihi innal ladhina yadilluna an sabilillah ay anil imani billah lahum azabun syadidun bima nasu binisyanihim yaumal hisab al murattab alaihi tarkuhum al iman walau aikonu bi yaumil hisab la amanu fid dunya. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila ay abasan zalika ay khalqu ma dzukira la li syai'in dhannul ladzina kafaru min ahli Makkah fawailun wadin lil ladzina kafaru minan nar am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Nazzala lamma qala kuffaru Makkah lil mu'minin inna nu'ta fil akhirati misla ma tu'tun wa am bi makna hamzatil inkar kitabun khabaru mubtada'in mahduf ay hadza anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru. Jadi Al-Quran itu kitab yang aku turunkan kepadamu yang senantiasa diberkahi. Liyadabbaru asluhu yatadabbaru udghimat atta fiddal ayatihi yang duru fi ma'aniha fayu'minu. Maka kita senantiasa perlu untuk senantiasa mentadaburi makna-makna ayat dari Al-Quran. Fi ma'aniha fayu'minu. Supaya kita tambah imannya, tambah punya pegangan, punya pedoman. Ya. Bahkan disebutkan bahwa tombo ati iku ono limo, sing nomor siji niku maca Quran angen-angen sak maknane. Wal yatazakkara ta'izu ulul albab ashabul ukul.
Wa wahabna li Dawud Sulaimana ibnahu ni'mal abdu ay Sulaiman innahu awwab raja fi tasbih wa dzikri fi jami'il awqat. Jadi Nabi Sulaiman itu banyak berzikir di setiap waktu, membaca tasbih ya. Jadi khuyyira Sulaimanu bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtaro al ilma fa'utiyal mulka wal mal. Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu, harta, atau kerajaan. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya kerajaan dan juga harta diberikan kepada Nabi Sulaiman. Iz uridu alaihi bil asyi huwa ma ba'da zawal. As-safinatu ay al-khail jam'u safinati wa hiya al-qa'imah ala salasin wa iqamatul ukhra ala tarfil hafir wa huwa min safana yasfunu sufunan. As-safinatul jiyad jam'u jawadin wa huwa as-sabiq al-ma'na annaha idza ustuqifat sakanat wa in rukidat sabaqat wa kanat alfu farasin uridat alaihi ba'da an sholat zuhra li iradatihi al-jihad alaiha li aduin fa inda bulughil ardi minha tis'ami'ah gharabat asyamsu wa lam yakun sholat al-asra faghtamma faqala inni ahbabtu ay aratu hubbal khair ay al-khair an zikri rabbi ay sholatil asri hatta tawarat ay asyamsu bil hijab istatarat bima yahjibuha anil absar rudduha alayya ay al khail al ma'rudah farudduha fatafiqa mashan bisayfi bisuq jam'u sakin wal anak ay dhabahaha wa qata'a arjulaha taqarruban ila Allah ta'ala istaghala biha anis salati wa tasaddaqa bil lahmiha fa'au wadahu Allah ta'ala khairan minha wa asra wa hiya ar-rih. Jadi di antara mukjizat Allah dan angin kena Sulaiman wa ta'budu fata'uhu fanaza'ahu til khala wa wada'ahu inda imra'atihi al-musamma bil aminah ala adatihi surati qadahu minha wa alqaina ala kursihi jasadan huwa zalikal jinni wa sakhn au ghairuhu jalasa ala kursi Sulaiman wa akafat alaihi tayru wa ghairuha fa kharaja Sulaimanu fi ghairi hayatihi fara'aha ala kursihi wa qala lin nasi ana Sulaiman fa ankaruhu summa ana raja'a Sulaiman ila mulkihi ba'da ayyam bi an wasala ilal khatam fala bisa huwa jalasa ala kursihi qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi la yakunu li ahadin min ba'di ay siwaya nahwu faman yahdihi min ba'dillah ay siwallah innaka antal wahhab fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an layyinatan haitsu asab arada wa syayatina kulla banna'in yabni al-abniyata al-ajibah wa ghawasin fil bahri yastakhriju al-lu'lu' wa akharina minhum muqarranina mashdudina fil asfat ay al-quyud bi jam'i aydihim ila a'naqihim wa qulna lahu hadza a'ta'una famnun a'ti minhu man syi'ta aw amsik anil i'ta bi ghairi hisab ay la hisaba alayka fi dzalik wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab
taqaddama misluhu wazkur abdana ayyuba idna darabbahu anni ay bi anni masaniya syaitanu binusbi durri wa azab alam wa nasaba zalika ila syaitani wa in kanat al asya'u kulluha minallah ta'adduban ma'ahu ta'ala wa kilalahu urkut idrib birijlika ay al ardo fadaraba fanaba'at ainu ma'in faqila hadha mughtasalum ma'un taghtasilu bihi baridu wa syarab tashrabu minhu faghtasala wa syaraba wa fazahaba anhu kullu da'in kana bibatinihi wa zahirihi wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum ay ahyallahu lahu man mata min auladihi wa razaqahu mislahum rahmatan ni'matan minna wa zikra izzatan li ulil albab li ashabil uqul wa khuz biyadika dighsan huwa hazmatun min hashishin aw qadban fadrib bihi zawjataka wa kana qad halafa liyadribuha mi'ata darbatin li'ib ta'iha alaihi yawman wa la tahnas bitarki darbiha fa akhadha mi'ata audin minal idkhir wa ghairihi fadrabaha bihi darbatan wahidah inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu ayyub innahu awwab raja ilallahi ta'ala. Jadi Nabi Ayub itu Nabi yang banyak dihadapkan pada ujian, sakit dan lain sebagainya. Maka Allah sudah menyiapkan argumentasi kalau ada orang yang kaya kemudian tidak beribadah, sudah disiapkan konfrontasi oleh Allah. Akan ditanya orang kaya itu, kenapa kamu tidak ibadah? Saya sibuk ngurus harta saya ya Rob. Lebih kaya mana kamu sama Nabi Sulaiman? Semono Nabi Sulaiman kaya tapi tetap beribadah. Begitu juga orang yang dihadapkan banyak ujian, ya. Kemudian dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak beribadah? Saya repot, badan saya sakit semua, kemudian juga saya miskin dan lain sebagainya. Berat mana ujiannya dibanding Nabi Ayub? Nabi Ayub kehidupannya berat tapi beliau tetap beribadah. Maka kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, hendaknya kita senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Innahu awwab raja ilallahi ta'ala wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi ashabul quwa fil ibadah wal absar ay al basair fid din wa fikiraatin abdana wa Ibrahim bayanun lahu wa ma ba'dahu atfun ala abdina inna akhlasnahum bi khalisatin hiya zikrad dar al akhirah ay zikruha wal amal laha wa fikiraatin bil idafah wa yalil bayan wa innahum indana laminal mustafain al akhyar al mukhtarin al akhyar jam'u khairin bitasdid wazkur Ismaila wal yasa'a huwa nabiyun wal lamu zaidah wa zal kifli ukhtulifa fi nubuwatihi kila kafala mi'ata nabiyyin farru ilaihi minal qatli wa kullun ay kulluhum minal akhyar jam'u khairin bitaskir hadza zikrun lahum bisana'i al jamil huna wa inna lil muttaqina asyamilina lahum la husna ma'ab marji fil akhirah jannati adnin badalun au atfu bayanin li husni ma'ab mufattahatan lahumul abwab minha muttaqiina fiha alal araik yad'una fiha bi fakihatin katsirah wa syarab wa indahum qasiratu tarfi habisatul aini ala azwajihinna atsrab asnanuhunna wahidah wa indahum qasiratut tarfi wa hiya banatu salasin wa salasina sanah jam'u tirbin. Jadi penghuni surga itu umurnya itu sama kurang lebih ya 33 tahun ya. Masih
sehat-sehatnya orang ya. Hadza ay al-mazkur ma tu'aduna bil ghaibati wa bil khitab iltifatan li yaumil hisab ay li ajlihi. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafat ay inqita. Wal jumlatu halun min rizqina aw khabaru tsamin li inna ay daiman aw daimun hadzal mazkur lil mu'minin wa inna lit-taghina musta'nafun la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha yadkhulunaha fa bi'sal mihad ay al-firash. Hadza ay al-azabu al-mafhum mimma ba'dahu falyazuquhu hamim ay ma'un har muhrik wa ghassaq bitakhfif wa tashdid ma yasilu min sadidi ahli an-nar wa akharu bil jam'i wal ifrad min syaklihi ay mislil mazkur minal hamim wal ghassaq azwajun asnafun ay azabuhum min anwa'in mukhtalifah wa yuqalu lahum inda dukhulihim nar bi atsba'ihim hadza faujun jam'un muqtahimun dakhilun ma'akum ay an-nar bi syiddah fayaqulu al-matsbu'un la marhaban bihim ay la sa'ata alaihim innahum salun nar qalu ay al-atsba bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu ay al-kufru lana fabi'sal qarar lana walakumun nar qalu aidan rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban di'fan ay misla azabihi ala kufrihi finnar wa qalu ay kufaru makata wa hum finnar ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum fid dunya minal asyrar attakhaznahum sukhriya atau sikhriya. Bidomi sini dibaca domah-sinya, wa kasriya dan bisa juga dibaca kasroh. Sikhriya, sukhriya. Ay kunna naskharu bihim fid dunya wal ya lin nasab ay amafkudunhum amzaghat malat anhumul absar falam narahum wa hum fuqara'ul muslimin ka Ammar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika lahaq wajibun wuqu'uhu wa huwa takhasumu ahlin nar kama taqaddama. Qul ya Muhammad li kuffari Makkah innama ana mundhirun mukhawifun bin nar wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar li khalqihi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal aziz ay al-ghalib alal amrihi al-ghaffar li awliyaihi kullahum huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ay al-Qur'an alladzi amba'akum bihi wajitukum fihi bima la yu'lamu illa biwahyin wa huwa qawluhu ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ay al-mala'ikat idh yakhtasimun fi sya'ni Adam hina qala Allah ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirih in ma yuha ilayya illa annama ana ay anni nazirum mubin bayyinul inzar uzkur iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin huwa adam fa idza sawaituhu atmamtuhu wa nafakhtu ajraitu fihi min ruhi fasara hayyan wa idafatu ruh ilahi tashrifun li adam wa ruhu jismun latif yahya bihil insan binufudihi fihi. Jadi orang itu kalau masih ada rohnya, ada nyawanya itu hidup. Tapi kalau nyawanya dicabut, tapi bisa kembali lagi, itu orang tidur. Ya. Kalau nyawa terlepas, itu namanya orang mati. Ya. Faqa'u lahu sajidin sujuda tahiyah bil inhina. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un fi takidani illa iblis. Iblis suruh bersujud menghormat kepada Nabi Adam, tidak mau karena kesombongannya. Illa iblis huwa abul jin kana bainal malaikat. Baro. Wa kana minal kafirin. Jadi iblis ini termasuk sombong, ya. Tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Fi ilmillahi ta'ala qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu kok kamu tidak mau bersujud kepada ciptaanku? Jadi sombong iblis ini. Ay tawallaitu khalqahu
wa hadza tasyrifun li Adam fa inna kulla makhluqin tawalla Allahu khalqahu istakbarta al-ana 'anis sujud istifhamu tawbihin am kunta minal 'alin al-mutakabbirin fatakabbarta 'anis sujud. Jadi takabur, sombong itu usianya sudah setua usia manusia. Karena manusia pertama ada, Nabi Adam ada, sombong itu sudah ada, yaitu dari iblis. Ya. Sombong itu apa? Sombong itu adalah isti'azamun nafas wastihqaril ghair. Memandang diri itu mulia, agung, lebih baik dibanding orang lain, dan wastihqaril ghair, dan meremehkan orang lain, itu namanya sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Likaunika minhu qala ana khairu minhu. Jadi kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Akhirnya iblis diusir dari surga. Jadi jangan sampai kita muncul yang namanya sifat ananiyin, keakuan. Saya lebih baik daripada dia. Ini gila gak aku sing bantu gak mari aku kabeh. Itu namanya ananiyin, keakuan. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fakhruj minha ay minal jannati wa qila minas samawat fa innaka rajim matrud wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin al jaza. Qala, ketika iblis sudah ditentukan oleh Allah menerima laknat, tertolak dari surga, mereka minta ditangguhkan untuk kemudian mencari teman yang mau diajak masuk ke neraka. Nah, maka hati-hati kita jangan berteman dengan setan, iblis. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun ay an-nas. Qala fa innaka minal mundirin ila yaumil waqtil ma'lum. Waqtin nafkhatil ula qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ay al-mu'minin. Qala fal haqqa wal haqqa aqul binasbihi ma warafil awal wa nasbi tsani fa nasbuhu bil fi'li ba'dahu wa nasbul awal qila bil fi'li al mazkur wa qila al masdar ay ahaqqul haqqa wa qila ala naz'i harfil qasam wa raf'ihi ala annahu mubtada'un mahduful khabar ay fal haqqu minni wa qila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amla anna jahannama minka bizurriyatika wa mimman tabi'aka minhum ay annas ajma'in kul ma as'alukum alaihi ala tablighi risalah min ajrin ju'lin kul ma as'alukum alaihi min ajrin. Katakan Muhammad, aku tidak meminta upah dalam menyampaikan risalah. Wa ma ana minal mutakallifin ay al-mutaqawwilin al-Qur'an min tilqa'i nafsi. In huwa illa zikru lil alamin ay mal Qur'an illa zikrun izzatun lil alamin lil insi wal jin al-uqala dunal malaikat. Jadi Al-Qur'an ini menjadi nasihat bagi makhluk seluruh alam, ya. Menjadi pedoman hidup. Wala ta'lamunna ya kufaru Makkah tanaba'ahu wala ta'lamanna ya kufaru Makkah tanaba'ahu khabara sidqihi ba'da hin ayyaumal qiyamah wa alima bima'na arafa wal lamu qablaha lamu qasamin muqaddar ay wallahi. Surat Az-Zumar Makiyatun illa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim al-ayah. Famadaniyatun wa hiya khamsun wa sab'una ayah. Surat Az-Zumar ada 75 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin
ala lillahi dinul khalis. Tanzilul kitab ay al-Qur'an. Mubtada'un minallah khabaruhu ay al-aziz fi mulkihi al-hakim fi sulhihi. Inna anzalna ilaika ya Muhammad al-kitaba bil haq. Aku menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dengan hak. Muta'alliqun bi anzala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis la yastahiquhu ghairuhu. Walladzina ittakhadhu min dunihi ay al-asnam awliya wa hum kuffaru Makkah qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa qurba masdarun bi ma'na takriban innallaha yahkumu bainahum wa bainal muslimina fi ma hum fihi yakhtalifun min amri din fayudkhilu al-mu'minin al-jannah wal kafirina an-nar. Inna allaha la yahdi man huwa kadhibun fi nisbatil walad ilaihi kafar bi ibadatihi ghairallah. Law aradallahu ayyattakhidha waladan kama qalu ittakhadar rahman walada lastofa mimma yakhluqu ma yasha wattakhadahu waladan ghaira man qalu minal malaikat. Jadi tuduhan-tuduhan orang yang tidak beriman menganggap bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah, Uzair itu anaknya Allah, Al-Masih anaknya Allah, itu adalah tuduhan yang kurang benar ya. Jadi qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, itu yang paling benar. Subhanahu tanzihan lahu an ittikhadil walad, huwallahul wahidul qahhar. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Huwallahu al-wahid. Allah Maha Esa. Al-qahhar li khalqihi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Muta'alliqun bi khalaqa yukawwiru al-laila 'alan nahar. Fayazidu wa yukawwiru an-nahara yudkhiluhu 'alal lail. Termasuk kekuasaan Allah, siang malam silih berganti, langit dan matahari dan rembulan silih berganti. Wa yukawwirun nahar yudkhiluhu 'alal lail fayazidu wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri fi falakihi li ajalin musamma li yaumil qiyamati ala huwal aziz al ghalib ala amrihi al muntaqim min a'daihi al ghaffar li awliyaihi. Khalaqakum min nafsin wahidah ay Adam. Kita diciptakan dari manusia satu, Nabi Adam, kemudian ada Ibu Hawa, kemudian menjadi orang sak dunya. Summa ja'ala minha zawjaha Hawa wa anzala lakum minal an'ami al-ibil wal baqar wal ghanam ad-dhani wal ma'zi samaniyata azwaj min kullin zawjan. Jadi diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan. Zakarun wa unsa kama buyina fi suratil an'am. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin. Jadi manusia secara bertahap, semula hanya setetes sperma, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Fi zulumatin salas. Iya zulmatul batni wa zulmatul rahim wa zulmatul masyiah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu fa'anna tusrafun an ibadatihi ila ibadati ghairihi. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in aradahu min ba'dihi. Wa in tashkuru Allah fatu'minu yardah. Bisukunil ha wa dhammiha ma'a isba'in wa duniha asyukri lakum wa la taziru nafsun waziratu wizra ukhra wizra nafsin ukhra ay la tahmiluhu. Jadi seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain, ya masing-masing ya mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati.
Wa idza masal insana durrun. Wa idza masal insana ay al kafir durrun da'a rabbahu tadarru'a muniban raji'an ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan a'tahu an'aman minhu nasya taraka ma kana yad'u yatadarru ilaihi min qablu wa huwa Allah fama fi maudi iman wa ja'ala lillahi andadan syuraka liyadilla bi fathil ya wa dhammiha an sabilih dinal islam kul tamatta bi kufrika qalila baqiyata ajalika innaka min ashabin nar aman huwa qanitun bi takhfifil mim qaimun bi wadha'ifi ta'at ana al-laili sa'atihi sajidan wa qa'iman fi sholati yahdarul akhirah ay yakhafu azabaha wa yarju rahmata jannata rabbihi kaman huwa asin bil kufri aw ghairihi wa fi qira'atin amman fa'am bimakna bal wal hamzah kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti? Aila yastawiyani kama la yastawi al-alim wal jahil. Orang yang berilmu dan orang yang bodoh itu tidak sama. Tidak sama. Karena al-ilmu aslus sa'adah wal jahlu aslus sakawah. Ilmu itu adalah kunci sukses, sedangkan kebodohan itu kunci celaka, ya. Maka kita jangan sampai bodoh biar tidak gampang dihapusi wong, ya, nggak gampang ditipu orang, ya. Maka kita harus senantiasa berbekal ilmu, ya. Jadi barang siapa kepingin sukses dunianya maka harus tahu ilmunya, kepingin sukses akhiratnya harus tahu ilmunya, kepingin sukses dunia dan akhirat maka juga harus tahu ilmunya. Innama yatazakkaru yattaizu ulul albab ashabul ukul. Qul ya ibadilladzina amanu taqaw rabbakum ay azabahu bi an tuti'uh lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya bitta'at hasanah hiya al-jannah wa ardullahi wasi'atun fahajiru ilaiha min bainil kufar wa musyahadatil munkarat. Wa ardullahi wasi'atun fahajiru ilaiha. Buminya Allah itu luas, maka berhijrahlah. Itu. Maka saja di kampung halaman ngembangnya agama, nyari ekonomi agak sulit, ya berhijrahlah, ya. Nah, di mana yang lebih prospek, ya, seperti yang panjenengan lakukan mungkin di Taiwan, mungkin di Hong Kong, mungkin di Arab Saudi, mungkin di Singapura dan lain sebagainya. Sebab innal ardo ardullah, innal bilada biladullah, wa innal ibada ibadullah, aina ma'asobta fa'akim fihi. Sesungguhnya bumi itu buminya Allah, hamba itu hambanya Allah. Dimanapun tempatnya kok saja prospek, ya, secara ekonomi atau ngembangnya agama dan lain-lain, fa'akim fihi, maka bertempatlah di situ, ya. Di buminya Allah itu luas sekali, ya. Jadi di Hong Kong juga buminya Allah, di Indonesia juga buminya Allah, di Arab Saudi juga buminya Allah. Semuanya sama, buminya Allah. Manusia juga hambanya Allah, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diberi pahalanya dengan tanpa hitungan saking banyaknya, ya. Innama yuwaffas sabiruna ala ta'at. Jadi melakukan taat, melakukan ibadah itu juga perlu bersabar. Kenapa? Karena harus berlawanan dengan hawa nafsu. Wa ma yubtaluna bihi. Orang dihadapkan pada musibah dan ujian juga perlu bersabar, ya. Wa ma yubtaluna bihi ajrohum bighairi hisab, bighairi mikyal wala mizan. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin minasyirki. Wa umirtu li'an bi'an akuna awwalal muslimin min hadhil ummah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini minasyirki fa'budu ma syi'tum min dunihi ghairihi fihi tahdidun lahum wa idhanun bi'annahum la ya'buduna Allah ta'ala
Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah bitakhlidil anfus finnar wa bi'adami wusulihim ilal hur al-mu'addah lahum fil jannah law amanu ala zalika huwal khusranul mubin al-bayyin lahum min fawqihim zulal tabaqun minan nar wa min tahtihim zulal minan nar zalika yukhawwifullahu bihi ibadah ay al-mu'minin liyattaquhu yadullu alaihi ya ibad fattaquni walladzina jtanabu at-taghuta al-awsan ayyabuduha wa anabu aqbalu ilallahi lahumul busyra bil jannah fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa huwa ma fihi salahuhum ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab ashabul uqul afaman haqqa alaihi kalimatul azab ayla amla anna jahannama al ayat afa anta tunqizu tukhriju man finnar jawabu syarti wa uqima fihi dhahir maqamal muzmar wal hamzatu lil inkar wal ma'na la taqdiru ala hidayatihi fatunqidhu minan nar lakinil ladina taqaw rabbahum bi an ata'uhu lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar ay min tahtil ghuraf al fawqaniyah wa tahtaniyah wa'dallahi mansubun bi fi'lihil muqaddar la yukhlifullahu al-mi'ad wa'dahu alam taro anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu sadaqallahul azim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikianlah pengajian kita kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Marilah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa, semoga apa yang menjadi hajat kita, urusan dunia ataupun ukhrawi, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman la dunyan wa tukrimuna biha bisa'ada wal karamah tuksiru biha amwalana wa ashabana wa asbana wa diyafana wa tarzuqana Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika tamama ridwanika salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amanta wa ahyaita ila yawmin tuksharu fil khalaiq wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhati abasidul ladhi absudu rizqa lima yasha ubsud alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahti fadlika ya rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa'a wa li kulli ilatin shifa'a wa li kulli hajatin qada'a wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sarifi saril asma sifat wa ala alihi washabihi salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha ta'na wa ta'un wa sarabalan yakun ya Allah ya man amru binal kafanun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u bilana al-arzaq wa tuhassinu bilana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tubaliguna biha hajabatikal haram wa zirata qabri nabika alaihi afdalus salatu wassalam bilutfin wa afiya wassalamu abuligil maram wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina tilmidatina wa la tadurahum wa fikum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.